मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा पवन खेड़ा और अन्य हमने उनके नाम नहीं लिए क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मामले में कौन शामिल है और आपको भी नहीं पता पवन खेड़ा को दस्तावेज किसने मुहैया कराए, इसलिए जाहिर है यह आपको जांच एजेंसी पर छोड़ना होगा। पवन खेड़ा and others. We have not named because we do not recognize who is sitting with this thing, and you also do not know who has supplied the documents to Pawan Khera. So obviously that you have to leave to the investigation agency. EAE passport nidiye. They should have used the word golden visa. Instead of they have used the passport. So UAE do not issue passport to anybody who is not original Emirates. এখিনি আপোনালোকে ফান্ডামেন্টাল কথা আপোনালোকেও জানে যে দুবাইত থাকিব ভিসা পাব পারে, লং টার্ম ভিসা পাব পারে, কিন্তু দুবাইৰ অৰিজিনেল মানুহ নহলে, এমিৰাইটছ নহলে বা তেওঁলোকৰ বংশ নহলে তাতে কাকো সিটিজেনশিপ নিদিয়ে। হেতু তেওঁলোকে নাম্বাৰ 1 ফান্ডামেন্টাল মিস্টেক কৰিছে।